आदाब। कौमी मंज़र से मैं कमाल अंसारी और आज हम आए हैं कौमी मंज़र के स्टूडियो में और आज हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान मुहर्रम के गाइडलाइन के बारे में गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं उनका तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर अतर अब्बास साहब जो कि मुतवल्ली हैं बड़ी इमाम बारगाह जाफ़र नवाज़ के, और हमारे साथ दूसरे हमारे मेहमान हैं जनाब अज़हर हसन कासमी साहब जो कि ज़ाकिर अहले बैत, शायर अहले बैत और सरपरस्त जंजीर मातम हैं। और मैं आज इस बातचीत में सबसे पहला मेरा सवाल डॉक्टर अतर साहब से होगा, जिसमें वो बताएंगे कि सरकार की जानिब से जो गाइडलाइन मुहर्रम के जुलूस और अज़ादारी को लेकर, मातम को लेकर और जुलूसों को लेकर जारी की गई थी, उसके सिलसिले में आज सहारनपुर में ज़िला अधिकारी महोदय के द्वारा और एसएसपी सहारनपुर ने और आलाधिकारियों ने मीटिंग भी ली है। उस बारे में मैं डॉक्टर अतर साहब से कुछ सवाल करना चाहूँगा और वो आपको बताएंगे आज इस मीटिंग में क्या तय पाया गया। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी मीटिंग डीएम साहब और एसएसपी साहब और सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी जितने भी आला अधिकारी थे सब थे, और हमारे साथ जो हैं अज़हर काज़मी और मैं और यूसुफ हैदर। और उसमें हमने डीएम साहब ने हमारे से सवाल पूछा कि आपके क्या है प्रोग्राम, क्या है सहारनपुर के बारे में, ये वो। फिर हमने उनसे बताया कि हमारे सहारनपुर में 5 जुलूस निकलते हैं और 12 दिन तक जो है मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर 12 तारीख तक रोज़ मजलिसें होती हैं। फिर उन्होंने कहा कि जुलूस तो हमारी गाइडलाइंस में जो हैं वो जुलूस तो फ़िलहाल कहीं भी हम नहीं निकलवा रहे और आपका भी इस तरह नहीं निकल पाएगा। तो हमने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे हमें मजलिस की इजाज़त इमाम बारगाह में दी जाए, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से उसमें हम हर चीज़ जो आजकल कोविड-19 की वजह से चल रहा है मामला, उसकी वजह से हमने कहा कि हम सब चीज़ें रखेंगे अपने साथ। तो और हम उन्होंने कहा कि सिर्फ आप 5 आदमी की मजलिस कर सकते हैं। हमने उनसे कहा कि 5 आदमी नहीं, अगर थोड़ा बहुत उसमें बढ़ाया जाए, हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, हम प्यार से चाहते हैं कि हमारे साथ जो है हमारे 3 इमाम बारगाह हैं, उसमें एक मजलिस होती है 24 घंटे में और एक छोटे इमाम बाड़े में होती है, सामान्य इमाम बाड़े में होती है। वो हमने उनसे बात करी तो हमने कहा कि कम से कम 15-20 आदमियों की इजाज़त दी जाए, जिससे कि मजलिस हमारी सही हो जाए। तो उन्होंने बहुत देर बाद फिर उन्होंने कहा कि हम जो हैं 1-2 दिन में आपस में मशवरा करके हम कुछ आपको गाइडलाइंस देंगे, जिससे कि आपकी अगर ये मजलिसें हैं तो वो आपकी हो जाएँ। तो यह है, और आगे का यही है कि हम जो प्रोग्राम है, जितने भी सारे प्रोग्राम मुहर्रम में होते हैं, वो हम जिस तरह से भी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हमें इजाज़त मिलेगी हम वो करेंगे। हम कोई ज़बरदस्ती या वो नहीं करने के कि भाई। और इसके अलावा डीएम साहब से फिर हमने मांग करी है कि एक तो हमारे जुलूस जिस एरिया से निकलते थे या हमारे जो बड़े इमाम बाड़ा, छोटे इमाम बाड़ा, सामान्य इमाम बाड़ा, उसके सफाई के मुतालिक हमने उनसे कहा है। जो सड़कें वगैरह जो हमारी डैमेज हुई हुई हैं उनको उस सिलसिले में हमने कहा है। तो उन्होंने उसमें हमें आश्वासन दिया है कि आपके जितने भी प्रोग्राम हैं, जो भी कुछ है, जो भी होता है, वो सब एज़ इट इज़ इसी तरह होगा। इमाम बारगाह सजाए भी जाएंगे, जो उसके अंदर लाइटें हैं वो भी कराया जाएगा, जो सड़कों की प्रॉब्लम है वो भी कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, वो होगा। लेकिन यह है कि हाँ, बस सिर्फ जुलूस की जो है उन्होंने बताया है कि देखिए, अब वो माड़ी के बारे में हमारे से वो कहने लगे कि हमारे पास आए थे कि जी 7-5 आदमियों की माड़ी की हमें इजाज़त दो, लेकिन हमने उनको भी इजाज़त दी कि ना हमारे कोई जुलूस आज तक निकले हैं जितने भी कोविड-19 जब से शुरू है बीमारी। तो हमने भी फिर ज़्यादा, अब हम क्या कहते हैं, इसलिए हमने बहुत फोर्स किया। फिर मैंने ये भी कहा कि अभी हमारे कल्ब जवाद साहब दिल्ली में आजकल हैं, कल उनकी बाइट मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ी है, देखी है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से भी मिल चुके हैं और अमित शाह जी से मिलना था, लेकिन वो किसी बीमारी की वजह से जो है वो उनसे नहीं मिल पाए। लेकिन अभी वो हैं वहीं दिल्ली, हो सकता है उनकी कोई गाइडलाइंस आए, तो वो मैंने डीएम साहब से कहा है। तो उसमें डीएम साहब कहने लगे ठीक है, अगर कोई हमारे पास इस बीच में कोई गाइडलाइन आती है तो हम उसको आपको बता देंगे। सामीन, ये थे जनाब डॉक्टर अतर अब्बास साहब जो अभी आपसे हमें आज की मीटिंग के बारे में जानकारी दे रहे थे। अब मेरा अगला सवाल अपने दूसरे मेहमान जनाब
اظہر حسن کاظمی صاحب سے ہے کہ جن سے میں پوچھنا چاہوں گا. اظہر صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو محرم کے جلوس وغیرہ یا عزاداری کے جو ہیں اس میں جو مجلسیں ہوتی ہیں اور جو محرم میں امام بارگاہ میں زیارتیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے اور کس طرح سے آپ اس کو چلائیں آگے کے لیے چلائیں گے گائیڈ لائن کے آنے کے بعد؟ شکریہ جناب، آپ نے سوال بہت اچھا کیا، بہت بہتر سوال ہے آپ کا کہ اس کی پوری کیسے ہوگی، اب یہ کام کیسے چلے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ ان مجالس کی تو کوئی متبادل ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ مجالس جو ہیں اس کے ساتھ میں امام بارگاہ میں حاضری بھی ہے، عقیدت کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے، اور کچھ ہستی ایسی ہیں جو پرسہ لینے آتی ہیں، ان کو پرسہ دینا بھی ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے اس پیغام کا، تو پیغام کو پہنچانے کے لیے ہم نے راستہ تبدیل کیا ہے کہ ہمارا جو پیغام ہے وہ پوسٹروں کے ذریعے پہنچے گا. ہم جگہ جگہ پہ امام حسین علیہ السلام کے پیغامات کو مشتہر کریں گے، اشتہار کے ذریعے لگائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری مجالس ہوں گی، جن پہ ہم ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 5-7 آدمیوں کی پرمیشن دی گئی ہے فی الحال، تو 5-7 آدمی سامع ہوں گے، مول صاحب مجلس پڑھیں گے، ذاکر ذکر کرے گا، مرثیہ خان مرثیہ پڑھیں گے. تو یہ تمام مجالس ہماری آن لائن جائیں گی، تاکہ جو لوگ مجلس میں نہیں آ سکتے وہ اس مجلس میں شریک اپنے گھر میں بیٹھ کر رہے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ امام حسین کا جو پیغام ہے، امام حسین کی جو قربانی ہے، یہ انسانیت کی بقا کے لیے ہے. انسانیت کی بقا کے لیے امام مظلوم نے اپنا پورا گھر لٹا دیا، اسلام کی بقا کے لیے اپنا سر کٹایا، اپنے عزیز و رشتہ دار کو قربان کر دیا. تو یہ قربانی اسلام کی بقا کے لیے ہے، انسانیت کی بقا کے لیے ہے. اور انسانیت کی بقا تب ہوگی جب انسان رہے گا. جب انسان ہی نہیں ہوگا تو انسانیت کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ، اور یہ تقاضا انسانیت بھی ہے کہ ہم دوسرے کے تحفظ کا بھی خیال کریں اور ہمارا بھی تحفظ ہو. تو گورنمنٹ کی جو گائیڈ لائن اس میں آئی ہے، ہم اس کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور اس کا پالن بھی کریں گے. ہم اس کو یقین دلاتے ہیں گورنمنٹ کو کہ ہم ان کی گائیڈ لائن کے حساب سے اپنے پروگراموں کو چلائیں گے. اور یہ جو میں نے بتایا ہے کہ پوسٹرز کے ذریعے، مجالس کو آن لائن کرنے کے ذریعے سلسلہ چلے گا. بس گزارش یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پرشاسن بھی اسی طرح تعاون دیتا رہے جیسا ہم نے پرشاسن کو تعاون دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم سے کوئی مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قوم خدا کا کرم اور احسان ہے کہ پڑھی لکھی قوم ہے. یہ جانتی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہے، گائیڈ لائن جو گورنمنٹ نے ایشو کی ہے اس کے پیچھے گورنمنٹ کا مقصد کیا ہے. تو مقصد انسانیت کی بقا کے لیے ہے، انسانوں کے بچاؤ کے لیے ہے. ہم اس میں پورا ہر طریقے سے گورنمنٹ کو سہیوگ دیں گے. بس ذرا سا عرض یہ کرنا ہے کہ جیسے ماحول یہ بنائے کہ ہمارے ہاں محرم آ گیا ہے، راستے کی صفائی اسی طریقے سے ہو. چھوٹے امام باڑے کے سامنے جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ بقرعید کے بعد وہ وہاں پیچ ورک نہ ہوا ہو. جو گٹر جو لیک ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہیں ہوا کبھی بھی آج تک کہ وہ گٹر جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوئے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج پہلے سے نگر پالیکا بھی یہ سوچ چکی تھی کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، اور کوئی سڑک صحیح نہیں ہوئی ہے، کوئی گٹر صحیح نہیں ہوا ہے. اس کے لیے گزارش ہے کہ ہمیں ایک ماحول دیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ محرم میں صرف ہمارے یہاں مجالس ہی نہیں ہوتی، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو منتیں مانتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم یہ منت اس طرح پوری کریں گے. اور وہ لوگ دن میں بھی آتے ہیں، رات میں بھی آتے ہیں. تو ان کے رات میں آنے کے لیے بجلی کا انتظام ہونا چاہیے، دن میں آنے کے لیے سڑکیں ان کو مناسب ملیں. ننگے پیر آتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کا پیر کسی گڑھے میں پڑے اور کوئی تکلیف ہو. بہرحال ان کو تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں تکلیف ہوگی. اور یہ گورنمنٹ بالکل مت سوچے کہ یہ صرف شیعوں کا معاملہ ہے. امام حسین علیہ السلام جتنے شیعہ حضرات کے ہیں اتنے اہل سنت کے ہیں، اور یہی نہیں، ہندو لوگ بھی ان کو بڑا عقیدت سے مانتے ہیں. اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسی طریقے سے، بہرحال گورنمنٹ ہمیں سہیوگ دیتی رہے گی. اور آپ لوگوں کے چینل کے دعا گو ہوں کہ آپ لوگوں کا چینل خداوند کریم کرے، اور مولا آپ کو اپنے مولا کا صدقہ کہ یہ چینل آپ کا اس طرح کامیاب ہو کہ بہرحال دنیا دیکھے اور آپ خدمت خلق کر سکیں.
خدا حافظ. नाजरीन, ये थे हमारे मेहमान जो आज सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के बारे में हमसे बहुत तफसील से गुफ्तगू कर रहे थे. जनाब डॉक्टर अतहर अब्बास साहब और जनाब अज़हर हसन काज़मी साहब, जो आपको बता रहे थे कि किस तरह से हमें मुहर्रम के मजालिस को और जुलूसों को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम किस तरह तक हम लोगों को किस तरह दुनिया तक और अहले सहारनपुर तक पहुंचाना है. और 1400 साल से जो आज तक चला आ रहा है, वो आज तक इमाम हुसैन का पैगाम किसी भी तरह नहीं रुक पाया है. और इंशाअल्लाह इस बार भी वो पैगाम किसी भी हालत में रुकने के लायक नहीं है. और उसमें पूरी इंतज़ामिया कमेटी ने पूरी तरह से अपने आप को चुस्त दुरुस्त कर लिया है. और वो किसी भी तरह ऑनलाइन या जिस तरह से भी उनके आपको उन्होंने बताया, वो उसी तरह से उस पैगाम को जारी रखेंगे. और इसी के साथ मैं आज अपनी ये गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ. आइंदा एक नई गुफ्तगू के साथ और नए मेहमानों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए कौमी मंजर न्यूज़ की जानिब से आप सभी को अल्लाह हाफिज़.